Alright, Shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakak, Kodash Shal Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayad Dawada, the elect. I'm the brother Tassara from GMS Suriname and I want to do a lesson. Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. I'm going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So, brother nanga samina abarada Tassara, fu GMS Suriname like fo sabi me komba ka nanga wani nanga karakti nanga a spirit fu amoro hiwang awasawe kargado, e truning in het Hebrews na Yahweh. Ina nefe wonderbaar zoon awasawe kar Jesus en troening in het Hebrews na Yahweh Shai. Me kom baka nang wantra video wantra les fu kombo a geloof op. Gide wansa obribi de wansa ebribi ina nation fu Israel. De nengre de buskonder nanga de ingi wata trudis na gideng. 2/3 fu a nation fu Israel de nengre de buskonder nanga de ingi. Bigi si fu a nation a volk no brip na ina trudis gideng adelek wan waarschuwing. Maar we doen a roko fu wiki a wupel gekozen fu amoro hiwang. Sa amoro hiwang set up de prophet fu wiki ding. Dus mele kwam prophet me do a roko en make de video. Is ja de understanding na de breakdown kon fu a Bible fu bouw a geloof op gide wan sa e brip na ina tru fu denki smoro understanding. En fu bepaalde onderwerpen sa de no ap wan bon understanding fin unulek de profeten we make de video en bouw a geloof fu den op. Through the spirit and power, door a spirit, door a geest na nga krakti fu amoro hiwang, Yahweh ina nefen zoon Yahweh Shai. Isabito. Dus na dat na unurokolik profeten. Fu wiki a hopelijk gekozen sa mus safe. You see, en unulik de profeten we do aroko en unusref e hoop taku kan safe. You see, a video sa mwa megja son af konsor unu volgens a Bijbel taki. Lek faya siti de ala volk elibi moksi de negre de buskonde nanga de ingi de ma ede nanga Hindustani de ma ete Hindustani vrouw isa beto de Israelite vrouw de negre de buskonde nanga de ingi de danga witman isa beto de danga yampanisi de danga sneezi moksi volgens a Bijbel uno lek de Israelite lek wa heilig volk want uno na wa heilig volk wa apart volk die amoro hiwang amoro hiwang be poto wet tak uno lek Israelite mang nanga Israelite vrouw unu no mag de nanga no wantra heidonse volk. You see? Moro hiwan pota wetak unu lek de Israelite man de negre de buskonder nanga de ingi. Nanga de Israelite vrouw de negre de buskonder nanga de ingi. De no mag de uno mag de nanga no wantra heidonse volk. Uno mag mekip chi nanga de. Na dat be de awet. Matide di awet dat broko. You see? De ma broka wet. En a moro hiwan be pota wet dat. Tok. Fu wan rede. Taki if unu lek nengre buskonder nanga de ingi isabito wa Israelit man wa Israelit vrouw wo de nanga wa heidense volk you see abo leide tot tak te yo de nanga heidense volk if wa Israelit man wo de nanga wa heidense volk a heidense vrouw dati o make you dry din en gado en amoro hiwan be tegi de nengre de buskonder nanga de ingi de Israelit tak amoro hiwan tegi de tak de no one demus din tragado ano one demus din no wantra stone gado no wantra build next wan de heidense volk na build na nga graven image isabito na nga walo stambel na nga walo na de sandat na den gado isile fa de hindi stani ab walo build de yampanisi ab walo sutsani de snisi dati ambigi walo dragon de ala de tra heidense volk de ma ab de igi gado is it en ala de gado dat na so idola na so idols maar a power a gado fu de Israelite na a true himelse vader sa dalok tu sa creëer ala sandor en boy Yahweh Shai. Sa fatona dat na unu power amoro iwan tag na ewa din. Daarom mek ano be wan umus godde. You see ano be wan de Israelite mus godde na nga de heidense volk omdat de Israelite bo draai din de heidense volk gado.
You see, omdat amoro iwan tak unu ina wan jealous gado ano wan din tragado. De e din wan tragado amoro hiwa jaru su ene ate brong. You see? Dat na ari de say de make amoro hiwa no be wan de Israelita mus fu dena nga trafro. Ma tidena di Isabito, tidena di you up Israelite make ip chi moksi na nga witman moksi verdual walo verwaringen van gezichten. Daarom ik ja walo verwaringen van gezichten mix kong moksi. Is dat wat dogla disi dogla hun di stani dogla hun di dis na. Maar a punt na je bent wat je vader is. You see? Dus if you panawa ningere of wa ingi, you know wa Israelite. If you panawa heiden so volk, you know wa heiden. Zolang you panawa ningere of wa ingi, wil zeggen dat you know wa Israelite. Maar zolang like you panawa Hindustani wa Jampanese wa Hindustani wa Jampanese wa Witman wa Arabier Karkong, ano wa ningere of wa ingi, you know wa heiden. Wis you manawa Israelite. Wat je bent, wat je vader is. You see, tidena di na moksi patu dati abi. Maar mo tek de scripture fu bewijs unutak. Amoro iwan no be wan dat. Maar aleide tot tak fa utranga yesi tok anisha fu Israel go moksi mekip chinanga de heiden. Amoro hiwa ati brong en a panyaw door slavernij tapa hier goron tapu mekti de Israelite elibi moksi nanga heiden so volk. Isabito. Mo teka eerste scripture fu bewijs unu. Tak na omdat amoro hiwa no be wan din tragado unom din de heiden so volk gado mek ano be wan de Israelite mus dena nga de heiden. You see? De Israelite bem dena nga den srefi. Wa Israelite vrouw mus dena nga wa Israelite man. Wa Israelite man mus dena nga wa Israelite vrouw. Isabito ano be wan go dena nga wit man blanke de Idomite, de Ammonite, de Moabite, de Jebusite, de Hittite, de Canaanite. Isafato? De heiden so volk sa de itapagron tapo amoriwa no be wan dat. You see? Data no be wan tak asaptak if we go tanga den tra de heiden so follow we go din den god of ding en amoriwa no wan jealous power ano wan unum din no wan tragado. You see? Amoriwa ate bronte ego din tragado. You see? Dis na book of Exodus 34 vers 14. Amoriwa tegi anishan fu Israel ja. For thou shalt worship no other god. Moro iwan ta kuno worship no antara gado. For the Lord Yahweh, whose name is jealous. Moro hiwan ni na jealous ning. And a jealous power. Moro hiwan ni jealous and amoro hiwan seref na wan jarusu gado. You see? Verse 15. Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land. En jaso amoro hiwan tak if ino go make one verbond nanga ding amoro iwan tak ina wan jaru sugado masolanga like ino go make one verbond nanga ding de inwoners fu a kondre en dat represent jaso a betak nanga musos tak de isabitok a musos bo make ufer amoro iwan bo make de Israelite for ufer de heiden so volk isa fato mo no bem go make no verbond nanga de heiden so volk isabitok want u teka a kondre dat over. Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice. Is dat beter? Amoro iwan tok solang alek uno go make wa forbon nga de heiden so volk. Is dat fatok en u go baka. Is dat fatok in hoererij nga tragado fu de heiden so volk. Is dat beter? Vers 16, Arkapendia, vers 16. And thou take of their daughters unto thy sons. You see, en tak yo, de Israelite do, take de dochter fu de heiden. Toch? De heiden so volk, giden boy fu de Israelite. And their daughters go a whoring after their gods. Is dat beter? En de umapching o wakabaka de heidense masa do teki, den gado. And make thy sons go a whoring after their gods. Is dat wat? En de zonen voor de Israëlieten ook go wakana de god of the heidens so volk. You see? This na in Exodus en in Deuteronomy vers 7, hoofdstuk 7, vers 3. Ja samoro iwan taki
Neither shall thou make marriages with them. Sumana them, de heidense volk. Amoro iwan tak, ook toen nog, unulik de Israëlieten, nom go tronen naar de heidense volk. Thy daughter, thou shalt not give unto his son. Amoro iwan tegen de Israëlieten tak, de dochter voor de Israëlieten. Unom gi na noa son of the heiden. Nor his daughter shall thou take unto thy son. Nog de dochter voor de heidenen, de Israëlieten om take de son of ding. Arki zeide, amoro hiwa no bewani. Arki vers 4. For they will turn away thy son from following me. Amoro hiwa tegen de Israëlieten tak, unego take no one dochter voor you. You see? Giden zonen voor de heiden. Ook to inego take no one dochter voor de heiden, giden zonen voor you. Sana reden omdat, if you take de zonen voor you, giden dochter voor de heiden, toch? A dochter voor de heiden, om make a Israëliet zoon voor you, no volg amoro hiwa moro. Want dat je volg a gado voor de heiden. A dochter dat hij, a heidense dochter dat om make a zoon, a Israëliete boy dat volg a gado voor a heidense volk. For they will turn away thy son from following me. Dus jullie kwa Israëliet boy, if you go denanga wan Hindustani of wan Japanese of wie soort heidense volk, you know, din yahawu bashim yahawu shaimoro, you go dina stonga of the Hindustani. You go din Kali, Buddha, Krishna, nang ala din sandati of the Japanese, of the Snesi, of the Witman, like fatide di ma Witman, ma ab the Wit Jesus. Isabito, na God of the Witman dapena dat aher gron tapu edin. Aron meka hi amuro hiwang destroy de in for in. Ma den srem no saptang na dat na one of the pen say de make amuro hiwai kir de negre de buskonder nga de ingi. Omdat they worship wa her tragado. You see? For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. You see? Tag de zonen, nga de Israëlite dochters, do ambegi, de gado fu de heidense man, nga de vrouw sa do teki. Daarom ik amoro hiwan obiwan, de Israëlite moest de nga heidense volk. Dat amoro hiwan saptak, te de Israëlite zonen, nga de dochter, o te Israëlite vrouwen, nga man, do volk de heidenen. Me bedoel, te de Israëlite boy, toch? Te de Israëlite zonen, nga de Israëlite dochters, o de nga de heidense volk, you see? Do volk de heidense volk gada, do no dinamoro hiwa moro. Daarom ik amoro hiwa no be wani, de Israëlite moest de nga de heidense volk, omdat amoro hiwa wantag de Israëlite boy nga de dochters, you see? Moest din ewang, you see? Omdat amoro hiwa saptak de heidense volk nie din eng. De heidense volk het din stong gado de ma ab de igi gado na suka nam de dulek de begi amoro hiwang. Maar de na de igi gado de begi. You see? That they may serve other gods, so will the anger of Yahweh be kindled against you and destroy thee suddenly. Amoro hiwang tak. En if dat gebeurt, en if de Israëlite dochter nga de Israëlite zonen ogo de nga de heidense volk en do volk de heidense gado na so atibron fu amoro hiwang o kon tussen de Israëlieten en o vernietig ding. You see, en a vernietig ding. You see? Omdat amoro hiwang no be wani en di dema bigya en na dat bep sa nga dat bekom sa nga King Salomo. You see, King Salomo be up om een vrouw, 1000 vrouw, ab 700 Israëlite vrouwen, nga 300 heidense volk. You see? 300 concubines. Met andere woorden, een vrouw voor de intranaties, voor de heidense volk. En na de vrouw voor de intra-heidense volk, you see, na de vrouw voor de heidense volk sa King Salomo beteki, na de vrouw dat isa fato di King Salomo be komoro uru dama be kota pliefte. De vrouw dat be kor Salomo fu ding Salomo bouw altaar gi de God of the heidense volk. Na daarom ik moro hiwan be atibron tap King Salomo. Want King Salomo be sondu. Want ino mag din no wan tragado. Zolang ay din no wan tragado i ufertri awet van moro hiwan. En dat be de awets ufertri de fu King Salomo. Daarom ik moro hiwan be pura kingdom fu Israel na King Salomo anu. En abe prate in tu.
You see? En dan gi a one of them boy, a one of the kingdom. En dan gi a boy, a one of the kingdom. Mek ti de i ab a northern kingdom, stana de ingi tribe. Nanga de nengre, you see, sana a southern tribe. You see? Omdat King Salomo zoon do a go, bow en aanbegi de gado voor de heden so vrouw sa abeteki. You see? Moet ik even, dit is na boek First Kings, chapter 11. Vers... Ik denk niet bij markeren. Ai. Ai, vers 1. But King Salomo loved many strange women. The strange woman is de vreemde vrouwen naar de heidense volk. You see? Together with the daughter of Pharaoh. You see, Pharaoh, dat bij de Pharaoh voor Egypte bij de Afrikaner. Before. You see? Women of the Moabites, de Moabieten die de naar de Snee Ammonites, de Ammonites die de naar de Japaner. Edomites, de Edomieten die de naar de zogenaamde witman, de Sidonians en Hittites naar de Afrikaner. Je ziet, naar de voor de vrouw die amoroi, de voor de heidense volk dus Salomo betek vrouw Libi ook toe. Je ziet 300 voeding. Vers 2. Of the nations concerning which Yahweh said unto the children of Israel. You see? Dus voor de heidense volk sa amoro hiwan betegi a nation voor Israël. Ye shall not go into them. Met andere woorden, denanga ding. Isabito? Neither shall they come in unto you. You see? Arki, for surely they will turn away your heart after their gods. You see? Anata moro iwan betaking bana fisile families in Exodus nanga Deuteronomy. You see? Takamoro iwan tak de Israelite nom dinanga noa denom dinanga de heidense volk. De Israelite dochter nom tek heidense man, de Israelite zoon nom tek heidense dochter. Omdat te de Israelite vrouwen, te de Israelite dochter, nanga de Israelite zoon o de nanga heidense volk, de heidense volk om ik de Israelite dochter nanga de zoon aan begi de heidense gado. Sa amoro iwan no be wani wat amoro iwan tak na ewa din. Daarom ik amoro hiwan no be wan de nanga de heidense volk, omdat dat saptak to nanga de heidense volk, om ik de Israelite drai bakagi ya hawo bashim ya wasai en din den stongado. En dat King Salomo bedu. You see? Ye shall not go into them, neither shall they come in unto you, for surely they will turn away your heart after their gods. Salomo cleave unto this in love. You see? Nanga de vrouw dat sa amoro hiwan betegi King Salomo tag nanga anisha fu Israel tag denom din nanga de heidense volk King Salomo seref kofado in lobby. Arki ome vrouw King Salomo be abi. And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines. De 700 vrouwen sabi abi de prinses be de so Israelite. Nanga de 3 barki concubine, you see? Dat bede de heidense volk. 300 heidense vrouwen amabe abi. And his wife turned away his heart. You see, the concubine, de heidense volk, de draaien ati, isa fato de draaien verstaan. For it came to pass, when Solomon was old, the Solomon bekon leeftijd, that his wives turned away his heart after their gods, and his heart was not perfect with Yahweh his power, and was the heart of David his father, as was the heart of David his father. You see, dus die Yahweh, die King Salomo draai begin aan begiding de gado voor de heidense vrouwen, de heidense volk, bouw altaar giding, na so amoro hiwan ko ati brontap King Salomo. And you see? Ona tamoro hiwan no be wan de nga de heidense volk. Ona tamoro hiwan saptak teo danga de heidense volk. De heidense volk om make you lip you gado, dat do make you begin din den gado. Daarom make uno mak de nga de heidense volk. You see? Dat ik want scripture baka. Dit is na Abukuf Esra, hoofdstuk 9, vers 2. Dit is na ama Esra. Is dat wat ook? Ama bekiswa opdracht. Is dat wat ook?
Kili sa story. Yes, da kamadis de man be de inslaver ne onder een king. De man karama forget van de karama baka. Kom lo kom denka deja. King maar de king of Babylon. Artaxerxes the king. En a man disi betegi Esra tak amamag isabitok. A spirit van moro iwang isabatok. Begay ta king isa fato fu opo apasigi amandisi isa fato fu amandis kan overcome the enemy thing isa fato maar no die amang overcome the enemy de masama be kiso uit de Israelita de mango de nga de vrouwen fu de heiden so follow de mango moxie make it ching isa fato moxie a Assad isa bitok na daru voor a story ego ma arki a punt vers 2 Esra hoofdstuk 9 vers 2. For they have taken of their daughters for themselves. You see? Dus de Israëlieten, die maar voor over de heidense volk. You see? Dat die maar take de dochter voor de heidense volk, dat die maar dingen de dochters. You see? En voor their sons, en die maar take dochter die de zoon of de ook toe. Sanomach. Want amoreo wat tagi aan nation of Israël, tak den op dingen de heidense volk. You see? Maar altijd aan nation voor Israël tranga, je ziet, want doe altijd sa de wani. For they have taken of their daughters for themselves and for their sons, so that the holy seed have mingled themselves with the people of those lands. Yea, the hand of the princes and rulers had been chief in this trespass. You see? Ja, zoals schreef het ook zo dat de holy seed, een heilig zaad, een apart zaad, met andere woorden, een zaad zelf voor de Israëlieten, nou een heilig zaad. Unulik ning rebus konder na de ingi, een zaad zelfs dat de inuberen, nou een heilig zaad. Omdat we maningre etja wa hernation, wa hernatie in een beren, na de zaad zelfs abi. You see, om alap chinsa yo meki na Israëlieten, of you know wa Israëliet. You see? Daarom ik amoro no be wan moksi a heilig zaad nanga de heiden. Omdat amoro is de heiden like next. Mekip chi nanga Israëliete vrouwen. You see? Ja, zoals schrift tak de Israëliete go moksi a heilig zaad nanga de people fu de heidense volk. You see? En als schrift ja, ye, the hand of the princes and rulers had been chief in this trespass. Dus de heersers nanga de princes sa Esra, ama Esra bekisi. Bekisa fugo wora na de man dat juist sabem de a voorbeeld na de man dat juist be de edemang in a overtree den fugo tek den trafro na de man dat overtree wet hebi. You see? Dus ay sorry ja so ala na scripture me sorry in a Bible tak amoro iwang unuleg nengre buskonder na nga ingi anishan fu Israel no mag de nga den tranatsis. You see, uno mag mekip chi nga ding. Ma tide na di nengre buskonder nanga de ingi de ma moxi nanga wa lofolok. Is dat beter? En na wa fluk. Wat amoro iwang vind dat une yere. Rewa tak una wa yere, una ta moxi da mo panyaw tapagron tapu door slavernij mekum mekip chin voor dual. En door dat die mek ik op verwaringen van gezichten. Mek je op Israëlieten egersis nisi, Israëlieten egersis en panisi de ma gers wetman, maar de ma panandingre of ingi. Je ziet? Omdat je bent wat je vader is. Isabito Adina boek of Numbers, nummer hoofdstuk 1 vers 18. Je ziet? Dit is na a boek of 2 Corinthians. Ja, 2 Corinthians hoofdstuk 6 vers 17. Maar beginnen 14. Ja, so Paulus betaki. You see, this scripture is gelde gide wansane bribi unbelievers, maar hij gelde ook toe, toch? Dat onulik Israëlieten no moxie na heidense volk, want de heidense volk na unbeliever, de heidense volk ne brib inamoro hiwang. You see, they not children of darkness, the Israëlieten not children of light. You see? Maar no, inatendi si no de, ano a hernation fu Israel na children of light. You see? 2/3 of de na children of darkness, omdat de walibilik de heiden. No de Israëlieten zijn na children of light, na de wan say brief na ina true. A gekozen. You see? Arkisa Paul tagjaso. In a Nieuwe Testament.
2 Corinthians chapter 6 verse 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. You see? Jaso Paulus tak unom de constant unom de na wang, you see, na nga ongelovige. En de ongelovige gelden ook de Israëlieten, sanebrip na inaturu, de na ongelovige ook toe. Maar ik tak ook toe abra de heidense volk, tak uno moksi na nga de heidense volk. You see? Arki, for what fellowship het righteousness with unrighteousness. You see? Soort vriendschap, rechtvaardigheid, ap na nga onrechtvaardigheid. You see, a rechtvaardigheid represent a nation voor Israël en a onrechtvaardigheid represent de heidense volk. Amoro want tak zo'n soort vriendschap de abi. You see, omdat uno nou een heilig volk. And what communion het light with darkness. You see, soort communicatie leti ap na nga dungru. A nation voor Israël na represent a leti en de heidense volk represent darkness. You see, want deno sabamuro hiwang. Dena tragado de din. Dinge libi ina dungru. You see? And what conquered Hamashiach with Belial. You see, Belial be the one heden so follow God. Or what part had he that believeth with an infidel. You see? And sang wansa ebribi ap te maken na nga infidel. En wansa ebribi na represent etak abara de Israelita wan na Israelita wa ebribi in amoro hiwang. Isabito en wa infidel da wogo luku sambatikan a word infidel. A word to otegi sambatikan wan infidel. See? You gonna strong. We go look up Eva. Chop chi understand the Eva. You don't want say ebrib na inatru. You see? With an infidel. Is he strong G 571? Mekamakaren Eva. Strong's G 571. Apistos. Apistos. Apistas. See? Outline of biblical usage. Unfaithful, ongelovig, faithless, not to be trusted. You see? Niet te vertrouwen. Want de heidense volk, ze zijn niet te vertrouwen. You see? Incredible of things, unbelieving, incredulous, without trust in God. You see? Zonder vertrouwen en zonder geloof in amoro hiwang. Dat represent de heidense volk, want de bribi dena no vertrouwen in amoro hiwang. You see? Dena de igi gado de din. You see? Maar arki, Strong's definitions, arki. Apistos from G1 as a negative particular and G 4103 actively disbelieving, i.e. without Christian faith, arki, without Christian faith, especially a heathen. You see, especially one heathen. You see, dus dat die look a word or what and what concord had Yahushai with Belial, or what part had he that believed with an infidel? Sa you, sa ebribile kwa Israelit, ap te maken na nga wa heiden. Wa infidel ataki, isi daar net me lezengi, infidel a woord wil zeggen, wa heiden na wa infidel. You see? And verse 16, and what agreement had the temple of the Most High with idols? For ye are the temple of the living power. You see, amor, ja so Paulus taki sot agreement, sot akkoord a temple fu amoro hiwa ap na nga idola. Want unu, like de Israelita, askif unu na a temple fu amoro hiwa. En de idola, represent de heiden wan den gado na soso idola. Soso stone gado of clay, walo build, walo stambil na nga den sandati. Ala de sana na soso idola. You see? And what agreement sot akkoord had the temple of the Most High with idols? Met andere woorden, sa unulik Israelite ap te maken na nga idolo. Sa u ap te maken na nga de heiden so volk. Omdat amoriwan o wan umoksi na nga ding. Want debe mek like slaaf gi unu. En na like slaaf do fen de pos baka ina koninkrijk voor hemel. You see? As the Most High had said, like famoriwan betaki, I will dwell in them. Amoriwan takau dwell in the Israelite and walk in them and waka in them and will be their power and au de unugado and they shall be my people and the Israelite o degi amoriwan like in volk. You see? Verse 17. Wherefore come out
from among them. Amoro hiwan tak we moksi na nga de heiden, mekuk moto uit de heiden. And be ye separated and mekuk de apart, saith the Lord, and touch not the unclean thing. Make uno fast de sansa no clean. De sansa de unclean, de sansa dirty, en dat na de heiden so volk na nga ding, de sansa de sacrifice giden sukan am the God of ding. And I will receive you, en amoro hiwan tak ko onvang uno. Want tide na di den ding redebus konder na nga de ingi, na so heiden so volk gado de din, a bigi heiden so volk gado sa de din na with Jesus. Nang ala de sukan am de tragado sa de wan volk. Trawawango din Islam, de Israelite de wango din Islam, volk kakulufu Islam sana wa heiden so volk gado. Zie? En I will amore iwan tak me kulibala de sandat en ukona en to libala de unclean den dot sandati. Amore iwan tak ko onvang uno. En dat na sa unulik de profita edu. We kong en we tegi tak no moksi na nga den tragado. Kong en din a true power. Yule kwan ningiro wan buskonder na of wa ingi. Want amoro iwan tak if we drink din tragado, amoro iwan it jealousy ati e brong. Isi? Daarom mek amoro hiwan be pota wetak unom din nga de heiden so volk gado, omdat we go dry din de heiden so volk gado. Daarom mek ano be wan de doctors nga de suna fu Israel mus din nga de doctors nga de suna fu de heiden so volk. Dat be de dat na aride. You see, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. You see, dus in het Nieuwe Testament, Paul en verklaring gija, tak sot gemeenschap, rechtvaardigheid ap na nga onrechtvaardigheid. Sot communicatie aleti ap na nga dunguru. Aleti represent Israel en darkness, a dunguru represent de heidense volk. You see? And what part had he that believeth? Sumana de wan sa kabribi inamoro hiwan. De Israelite. You see? Sang de Israelite ap te maken nga de heiden wa infidel ube. Luka woord daar net op. It represent a heathen. Especially a heathen. You see, nga sot akkoord a tempel fu amoro hiwan ap nga idol. A tempel fu amoro hiwan na de Israelite. Sa unu ap te maken nga de idole fu de heiden so volk. Sa ap te maken nga wet Jesus wat na wa idol dapi. We worship wan wet man kung tap wan plaatje ma uno sabi. Tak volk sa Bible. Na wa heiden so volk gado. Na sa de wet man so sreferfi pus in slavernij ti de na di unuleg bakap chi wet dinding. Wet dina a wet foto wa wet Jesus. Na wa idol dapi. Isi amoro iwan wanum do de sandat me kamoro hiwa ati bron tap de ningre de bus konder nga de ingi daro me kay kirdeng. I for inere tak in de laatste tendis na walo de news yere. O me Israelite de for dual. Amoro hiwang et chat judgment kong. And judgment o konta po ang bigis hal so metin. You see? Nasoso de wan sa obrip na ina tru apchi gedeelte de wan dat o de bescherm. Lek fami etchara tru dis kong. Lord willing amoro hiwa apkanade na ngami. Tak misref de ook to bescherm in de disa e kong. You see? Dus na dora moksi. Den Israelite go mekip chi voor dwal. Nanga den heiden so volk meki ap voorwaringen van gezegde ti de di. You see? En ade ook toe. Dus na book of Daniel motap nanga dis hoofdstuk 9 vers 7. Ja, so Daniel 9 verse 7. O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces. Daniel ja, so rechtvaardigheid e behoort tot amoro hiwang. Masa e behoort gi unu tot unu tapagronta puja na verwaringen van gezichten. Zij de me katak dat, omdat amoro hiwang betag de Israeliten om gomoksin nga de heiden so volk. You see? Maar dat de doe, mekti de u op verwaringen van gezichten. Dus na dora spirit, we lees pur unulik de prophet, nga unu sandi na true, we lees pur tak iso man wa Israelit, wis egers wan heiden so volk. Omdat a spirit fu unu fu de Israelite o bear witness, nga a spirit fu asma dati. Wis egers wan hun distani, wa wetman, maar zolang iemand ontvangen through dis je brief na ina through je karna dene Yahoo Bashim Yahoo Shai, you know wa Israelite. Omdat wa heiden no man brief na ina through disi. You see? O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces, as at this day, teleka day disi, to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel that are near and that are far off, through all the countries whither thou hast driven them. Pe amoro iwan panyaw
tapahir gurun tapu in ala de kondre, because of their trespass that they have trespassed against thee. Dora overtreding, zie, sa de Israelite overtree tegen Amorohiwa. En sana overtreden dat die, de ma broko a wet. Sa Amorohiwa tegi den tak den om den nga heidon so volk mek ti de day u ap verwaringen van gezichten. A overtreden sa u broko a wet, toch ugo den nga de heidon so volk mek Amorohiwa panyo tapagron tapu mek ti de day a vloek en rust na utapu voor verwaringen van gezichten. Israelite moksi verdwaal tapahir gron tapu, ma ano bem deso. Isi, tibo si wa Israelit na direki bo si tag na wa Israelit if de man obe brokawet. Ma di de man brokawet, no de ino ma sapsu man na wa Israelit. Isi man na dora spirit, amore hiwa e unlocking gi fisi tak i amadis na wa Israelit. Isi, omdat zolang amanat e brib na ina true. Wisa manegers wa Israelit. Zolang e brib na ina true, a true dis e pak na nga yu spirit, yun na wa Israelit. Na so ukansi, tak i yun na wa Israelit. Isi, ma ina kingdom of heaven ala de sanda to kenki. Zie, de heidense vrouwen wo op de gewoon lek seksslaaf in a koninkrijk, de mooi wang. Zie, maar no make china nga ding. Zie, de rest o de in slavernij. Zie, en wo op so vrouwen make china nga so Israëlite vrouwen in a koninkrijk voor hemel. Zie, no maar verwaringen van gezegd no de in a koninkrijk voor hemel. Sa o de tapagron tapuja. Zie, dus na dat me boan chakong. Zij de mek Amorohiwa no be wan umus den nga de heidense volk. Omdat ubo din den God of ding de heidense volk. You see? En die de doet dat. Amorohiwa panya den tapagron tapu mek de go din de heidense volk gadomoro. You see? Die de na de one of the big heidense volk gado sa de din na with Jesus. You see? Maar dat de no sabi. You see? Maar na dis me bon chakwa fesi lor tuling a abon was ma geloof op en isref si volgens sa Bijbel. Tok? Takamoro hiwang no be one dati. That be the arida. So with that, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Raka, Kodashal Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect. And lefaya si jaso tapa foto, niya nasa so Israelite vrouwen yesi. You see? En in a koninkrijk voor hemel, nanga so Israelite vrouwen, de moro mooi wang. De wan dis mooi bama do moro mooi do, de prinses, do kis den pos. You see, do delek fa de mus desrefilek vrouwen. Want na dena de topmodel, na dena a heilig volk van Moro Hiwang. You see? So with that I want to say, Shalom.